الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكام إقرار لساني وتصديق بالقلب فلها كلمة طيب معنی پاک لا إله إلا الله محمد رسول الله दूसरा कलमा शहादत शहादत माने गवाही देना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तीसरा कलमा तमजीद तमजीद माने बुजुर्गी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिल अलिय्यिल अज़ीम